गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बस आज हम लोग बनाने वाले ये बर्ड नेस्ट। यहाँ पर ये माँ है और ये बच्चे लोग खाना मांग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अभी हो चुका है। चलिए हम लोग कलर करना चालू करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस ब्लॉग में लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के। बाय बाय। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि